Secured na ang imuhang kalag mga kaigsunan. Pagkalindot mga tayo nga naa ka sa Ginoo. Amin ba? So dili na ka mahadlok. Ni anak nga mga imong naibaluan karon, dili na ka mahadlok kung sigurado na ka sa imong kalag kung asa pa imo. Mahadlok ka kung dili ka sigurado. So siguraduhon gid nato mga kaigsunan ang ato ang kalag kung asa ba jud siya paingon. Amin ba? Okay. So daghan kayong klase ang kahadlok. Perting daghanan. So no, mo na mga kaigsunan nga sa tuwang kinabuhi, no? Dili gid nato siya kahadlokan. Kay ningon pa diha sa ningon pa diha sa Pilipos 1:21 kanang giingon pa kanang gisulat sa kanaang pagmamatay ta, no? For me to live is Christ, and to die is Him. So, ningon diya sa Apostol Paul nga ang kamatayon ginansya daw na sa kinabuhi. Oh, no? Tungod kay once na kay assurance sa ato ang kalag, ini kuman na itong mamatay, diling na ta. No? Diling na ta maadto sa impyerno. So, safety na ang imuhang kinabuhi. So, dili na ka mahadlok mamatay. Amin ba? So, kinahanglan gid nato na mahibaluan. So, kini akong gitopiko karon kay na ako pud ni siyang na-feel, no? Sa unang nga panahon. Pagkalindot ra ba kaayo kung ma-apply dali mo sa imong kaugalingon nga dili ka mahadlok mamatay. Kay grabe po ang blessing nga ihatag sa Ginoo diha kanina. Amen ba? Muhatag siya mga milagro, mga kaigsunan. Oh. So, ako ni ana mga kaigsunan, experience na nako. So, ako kibali akong sugyot or kanang pasapot ni encourage sa inyo ha nga dili kita mahadlok mamatay basta anak na ta sa Dios. Kung naa na tay assurance sa atuang kalag mga kaigsunan, no? Og ningon diri nga ningon na kita nga by nature gid siya. Pero mga kaigsunan hinumduman nato mga kaigsunan nga kanang atong bation nga kasakit physical lang na siya. No? Pero kung nagitay assurance pagkanindot sa tuwang kinabuhi, no? Diri alam na siya sa kalibutan. Ang atong itisok sa atong hunahuna nga ang Dios aduna gyud saan. Nga mo gid siya realidad mga kaigsunan, no? Mo gid siya tinuod, no? Nga naa gyud assurance nga ihatag ang Dios sa tuwang kinabuhi. Ikatulo ningon diri, fear of failures. Mahadlok ta ma-failure. No? Mahadlok ta ma-failure. Dili na ako na siya buhaton kay basig ma-failure ko. No? Usahay kung ma-failure ta, ma-discourage pag yun ta. Di ba no? Ma-failure ta, ginakuha na kay kon. O, di ba discourage ka? Kay na-failure man ka. Pero ano naman na to, igsoon, no? Nga, kini si Apostol Paul, dagan na siya mga failures. Pero ningon siya diha sa iyahang diha sa Filipos 4:13 nga ningon siya nga I can do all things through Christ who strengthens me. No? Iyang gigakos ang mga failures, no? Kay talang-tanan na atay mga failures. O diha sa mga failures, kita adunay kusog, no? Diha ta ma-strength, no? Diha ta mabag-o, no? Diha ta makakaton kumbaga. Oh, sa ato ang mga failures. Dili mo si Apostol Paul sa iyang gisulat nga ningon diha nga iyang gigakos ang iyang mga failures ug unsay iyang gihimo niduol sa diha sa Ginoo ug nakita niya nga sa diha sa Dios ra gyud aduna siya kusog, no? Diha siya nakabangon, no? Sa diha nga niduol siya sa Dios. So tingin ana pod ang ato ang buhaton. Kay naamang gyud tay mga failures sa tuwang kinabuhi, dili lang gyud ta mabuhi sa Dios.
No? Gunit lang kita, mugakos, mudot-dot kita sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Ikaw patingon diri nga fear of reject. No? Kanang i-reject ta. Kanang dilitag dili nato nabuhaton, dili na tanan mo himuon kay tungod kay mahadlok ta i-reject ta sa uban nga mga tawo. Nagay uban nga magkulong na lang sa kwarto. No? Mag-isolate na lang sa iyahang kaugalingon, dili lang siya magawas. Maulaw. Kay tungod kay ang iyang huna-huna basig i-reject siya. Pero mga kaigsuonan, no? Ato tan-awon pod no sa tuang kinabuhi nga mangita pud tag kanaang kumbaga pares aning simbahan, no? Nga ano na tinuod na gugma, no nga dili ka i-judge, dili ka condemn, no? O dili sad ka kanaang biay-biayon kumbaga, no? Kanang tinut-anay nga gugma nga ilahang ipakita sa imo. No? Muna imuhang pangitaon. Kay diha ni ana makauban nimo ang atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. So daghan kaayog mga kahadlok sa tuwang kinabuhi. Kay kumbaga ningon ta by nature gyud ang kahadlok. No? Napoy usahay mahadlok ta nga pobreta. Mahadlok ta nga magpabilin ta nga pobre. Nama mo ana? Katawa ko ni Pastor, kaya pa yung ram. No? Mga ana nga mga kahadlok. No? O usahay maning kamot ta pag-ayo, kay mahadlok ta nga di nato mahatag ang tanan sa tuang pamilya. Di ba? Maning kamot ta labi naglisod kaayo. No? Maning kamot tag maayo. No? Nakatanaw ba mo sa cellphone, sa social media nga kanang mga vloggers? No? Kung sa ilang gibuhat, mukha og siminto, mukha og chinilas. Kung sa ilang ipangbuhat, grabe no? Pero wala nila una-una Nagigilahanglan magyud ay nga maabot sa inana nga punto para lang ta makakwarta. Para lang natay ipangtustos sa tuwang pamilya. No? Especially sa mga amahan, no? Nga mauna siya maghatag og panginahanglan gyud sa usa ka pamilya. Gikinahanglan ba day nga inanaon nato? Pero niingon ang balaang kasulatan diya sa 1 Timoteo 5:8 nga ikakalipay sa Dios, no? Ikakalipay sa Dios nga mahatagan, no? Og mga pangapanginahanglanon sa usa ka bahan sa diha sa usa ka pamilya, no? Ikalipay na. Pero mga kaigsunan, dili po siguro maabot sa punto nga isakripisyo nimo ang imong kinabuhi. Kaya nga naman, niingon diha sa asa tumakita tong ang imuhang kinabuhi mo ay templo sa Dios, no? No? Ningon diha nga man makita no? Korinto 6:19. Nga ang imuhang kinabuhi mo na siya ang templo sa Dios, mga kaigsunan, no? Nga imo po naon nga imong kaugalingon dili siya madaot. No? Kay templo man sa Dios, imo siyang ampingan. No? Mo bitaw nga gikinahanglan gid ay nga kita mga bae once mag-away-away dili tayo nga itong kaon. Kaunoy, no? Kay kinahanglan di ay nga dili na to siya pasagdan, dili na to kanaang lutuson ang ato ang kaugalingon. No? Kay templo naman siya sa Dios. Amin ba ta? Okay. So, yun ana nga mga kahadlok ang ato magian sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan. Sige, atong basahon sa 1 Corinto 6. Okay? Tagay na mag-oras na kayo. Dugay na ba ito nagsugod? 1 Corinto 6. No? Mo sa 12, 17 ang sa 19. Biningang sa 12. Dunay mingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Okay. Ako sa makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa
bisan unsang butang. So klaro kay mga kaigsunan no. Og lingon diri sa 17. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa Espiritu. Okay. O sa 19 biniingon ang pulong sa Dios, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas maong templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. So ang Dios nga tag-iya sa inyong kaugalingon. So buot pasabot na mga kaigsunan nga ang Dios gyud mo ay magbuot sa tuwang kinabuhi. So kung dili siya makaayo sa imong kinabuhi, ayaw na siya buhata. So ningon diri, God wants us to walk by faith, not by fear. So ingon ang atong buingan Dios nga kinahanglan magalakaw ta sa pagtuo, dili diha sa kahadlok. So dili gid ta mahadlok. Pero ayaw kog ingna nga di pud mo maning kamot. Kay di man ta mahadlok. So maningkamot gihapon ta, no? Pero ang ato lang diha nga, ang ato ang pagpaningkamot uban ang ato ang pagtuo. Amen ba? No. Fear is not a product of life. So ang kahadlok dili na siya mga produkto sa tuwang kinabuhi. Kay ang fear is a product of hallucinatory mind. So ilusyon na kung baga panguna-una lamang na nimo nga mahadlok ka. No? Dili na ko na siya mahabuhaton kay mahadlok ko sa nagtabo. Mao na magud ka? So panguna-una ra na nimo. Okay. Kung ano na kay kahadlok, ningon diri nga magadtos man gihapon ka kay nahadlok man ka. Pero kana siya taman lang na sa imong panguna-una. Kuha ba na to? Pero kung wala kay kahadlok mga kaigsunan, magadtos gihapon ka kay tungod kita, ano na gitay mga failures, di ba? Bisan kita mga anak sa Dios. Magadtos gihapon ka, pero mo exist siya, mulampo siya, o mulahutay siya, o mga kaigsunan, kung baga naagi kay assurance, kay tungod kay reality man siya. Tinuod man siya nga aduna gyoy saad ang Dios. So kung wala kay kahadlok, ang saad sa Dios imo gyud siyang makabot. So muna akong giingon ganina nga kung wala kay kahadlok, walay mubabag nimo. Kung baga dili ka mapakgam ang imong destinasyon nga moadto ka sa langit, musutoy gyud ka mga kaigsunan. So kuha ba na nato? Amen. So, you need to stop worrying yourself about what will. So, stop stop the dwell on the word of God. So, kung dili ta mabalaka, no? Dili ta mabalaka sa atong ugma, no? Kung unsa ang atong ugma, kung dili ang ato ang inumduman nga diha lang gyud ta sa pulong sa Dios, no? Mugunit lang gyud ta o mapuyon lang gyud nato ang ato ang buhi nga Dios dinhi sa ato ang kinabuhi. So ningon ni sa Isaiah sa 41:10 sa atong basahon. Basahan nato mga kaigsunan. Gamay-gamay rin kita karon ba? Hadlok pero sa ulan.